आमे पवित्र त्रैक परमेश्वरंकर पर्व पालन करुअछु। पवित्र त्रैक एक निगूढ़ रहस्य जहा केवल ईश्वरंक द्वारा परिप्रकाशन द्वारा ही आमने जानी पारिबा। छोट बेलू आमने संक्षेप शिखु ईश्वर मनुष्य को काहेकि सृष्टि कले। लिखा जाए यही जगत रे तांकु जानी तांकु प्रेम करी आ जगत भरे मन परे तांको सहित रहिबा पई तांकु जानिबार अछि। प्रभु को धन्यवाद आमान को से शक्ति देई छंती। आमानकर संक्षेप शिक्षा रे ताहा में जानू मनुष्य को तांको सदृश करे सृष्टि करिवार गोटे गुण हैला ईश्वर को जानिबार शक्ति। किंतु यही शक्ति आमान को प्रभु देई छंती आउ से जानिया पई मध्य निज को प्रकाश करुछंती। आजिर प्रथम पठन रे आमाने सुनु यात्रा पुस्तक रु जे से निज को प्रकाश करंती। प्रकाश करी कहंती प्रभु परमेश्वर दयालु ओ अनुकंपारे पूर्ण, क्रोधरे धीर, अटल प्रेम ओ विश्वस्ततारे भरपूर। ईश्वर निज को प्रथम करी तांकर ए गुण व्याख्या करी प्रकाश कले। प्रभु प्रभु दयालु परमेश्वर। आमे मध्य जानू मईज निजे पचार प्रभु को तुम्हें किए बोले। सेते बेले प्रभु निज कथा कही कहले आम्भे आयाम मु अट्टे। तांकर स्थिति से निजर गुण ग्राम किछि कही नथिले। से ही स्थिति ही इज द एक्जिस्टेंस। आमर सुसमाचार जीशु पितांक विषय ने प्रकाश करछंती। ईश्वर जगत को एते प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले। जे प्रिय माने तांकटारे विश्वास करिवे से माने आउ विनष्ट हेबे नाई बरम अनंत जीवन प्राप्त करिवे। पिता ईश्वर निज को प्रकाश करछंती प्रेम हिसाब रे। पुत्र ईश्वर मध्य ख्रीष्ट पिता ईश्वर को प्रेम बोली प्रकाश करछंती। आउ आत्मा आमान को ठारे आमे जहा दीक्षा स्नान रे प्राप्त करियछु जहां को आमे पवित्र आत्मा आमे जहां को प्राप्त करे पवित्र आत्मा को मंदिर रे परिणत हेछु। दृढ़ीकरण संस्कार माध्यम रे तांकर सप्तदान पाइयछु। से आत्मा आमान को ईश्वर को पिता बोली संबोधन करिवार साहस ज्ञान देउछंती। गालासिया मंडली प्रति पाउलंक पत्र ए ईश्वर प्रेम अटंती। प्रेम जोठी आमे एक रु अधिक व्यक्ति को अनुमान करिता। एक हरि जने व्यक्ति प्रेम हो पारिबो नै। प्रेमर मूल अर्थ अन्य पाई निज को त्याग करिबा, आत्मदान करिबा, अन्यर मंगल निमंते निजर सब किछि त्याग करिबा। आउ ताहा घटे जेतले अन्य जने अछंती। पवित्र त्रैकंक पर्व आज पालन कला बेले गोटे विषय आमे मन रखिबा। बाइबल रे कौन सी जगह रे पवित्र त्रैक नाम लेखा जाई नाही। आमर अनेक अन्य मंडली ख्रिस्टियन माने कहती ओनली
बाइबल बाइबल रे जहाँ लेखा अछि ताहा ही पालन कराଯିବ। किंतु ଏହା ମଧ୍ୟ सत्य ଏହି पवित्र त्रैक परमेश्वरଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ विश्वास କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି, ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ କରି ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗେବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ମା ମାରିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେବେ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଉ ଗେବ୍ରିଏଲ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ଆଭରିବ, ଆଉ ଯେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ରୂପେ ନାମିତ ହେବେ, ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ସମ୍ବାଦରେ ଆମେ ଶୁଣୁ। ମା ମାରିଆ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲେ ବା ନ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ତୁମର ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଠାରେ ଘଟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କଠାରେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦିଓ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ପୃଥକ ପୃଥକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ରହସ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ମଣିଷ ଇତିହାସରେ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବା। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଜନ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ହୁଏ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ପରି ହେବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମେ ସେପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦରେ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ କରି। ତାହା କେବଳ ଆମର ମନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଜଗତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି।
तांको परि प्रेम कले आमे तांको प्रेम करिबा आमे तांको प्रेम कले तांकर संतान संतति परस्पर मध्य प्रेम आनिबा आ परस्पर स्नेह सहनशील एक मन हेले आमाने तांको परि हेइ परिबा एइटा एक रहस्य किंतु आमे प्रत्येक अनुभव करूछु जे ईश्वर प्रेम जे प्रेम करे तांको से जाने जे प्रेम करे तांको ठारे वास करे जे प्रेम करे से ईश्वर को परि हुए धीरे धीरे किंतु निश्चित भाव रे वृद्धि लाभ करे ईश्वर को परि हेबारे पवित्र तरीके विश्वास करिबारे तार उद्देश्य है यह आमाने पवित्र त्रैक यही पुण्य परिवार आमाने तांको सहित एकत्र हो पारू प्रेम माध्यम आमान परस्पर स्नेह प्रेम द्वारा आमे तांको परि हेइ पारुछु एटा एक महान आह्वान प्रभु आमान को डाकी छंती एही तेथि पाई जे तांको परि हेबा पाई तांको परि पवित्र ओ अनिंदनीय हेबा पाई साधु पाउलो एफिस मंडली प्रति एक अध्याय कहते आ प्रतिथर साधु पाउलो जतले चिठी लेखिछन्ति तांकर आरंभ रे शेष रे आमाने सबुले देखिथाउ पिता ईश्वर को प्रेम पुत्र परमेश्वर को अनुग्रह पवित्र आत्मा को सहायता प्राप्त होंतु आ ईश्वर को प्रति आमर प्रेम हेतु जे आत्मा आमान को दिया जाई अछि से आत्मा पिता को आमर पिता आबा बोली डाकिवा को साहस धैर्य देउछि आ से हेतु आमे ख्रीष्ट ठारे सहभागिता होछु तांको ठारे आमे संतान संतति होछु ईश्वरकर संतान संतति भाबरे तांको सहित मध्ये आमे सहभागिता होछु उत्तराधिकारी होछु से उत्तराधिकारी जेपरि पिता मातांकर संपत्ति रे आमानकर उत्तराधिकारी रहिछि ख्रीष्टंकर से गौरव से पुनरुत्थान स्वर्गीय आनंद गौरव रे आमानकर मध्य सहभागिता रहिछि आमानकर अधिकार रहिछि आम निज योग्यता नुह बरम से आमान को डाकी छंती पुरातन धर्मशास्त्र रे से आमान को डाकिले मु हेबी मु तुमर ईश्वर आ तुमे मोर लोक आमे तांकर लोक हिसाब रे तांको सहित से प्रेम आमर प्रेम द्वारा आमे अन्य मान को जणै पारू आमे ख्रीष्टंकर ए दुनिया जानी रखू ए जगत जानू आमे ख्रीष्टंकर आमर प्रेम हेतु जेहेतु आमे प्रेममय ईश्वर को विश्वास करूछु ईश्वरंकर आउ गोटे गुण को मध्य आमाने आज निश्चय मन पकेबा ताहा होछि शांति जहाँकि द्वितीय पटरे आमान को साधु पाउलो आह्वान करछन्ते परस्पर मध्य शांति रे एकता रे बसवास करिबा जोठी प्रेम अछि सेठी एकता आसीबो और सेठी शांति आसीबो ईश्वर शांति द्वितीय कोरिन्थीय 13 अध्याय 13 पदरे प्रेम और शांति रो ईश्वर तुम मानकर सहवर्ती हो तुम मान को संगरे रहत आउ एफिस 2 अध्याय 14 पदरे लिखा अछि ख्रीष्ट ही आमर शांति धन्य शांति स्थापक गण कारण से माने ईश्वर संतान संतति रूपे परिगणित हेबे माथि लिखित 5 अध्याय 9 पदरे आमे जे माने शांति कामना करती शांति स्थापन करती शांति स्थापन करिया पई कार्य करती से माने ईश्वर परि हुअन्ति ईश्वर संतान परि हुअन्ति आम पई एक पुत्र जन्म होइछन्ति ताहाको नाम पराक्रम ईश्वर आश्चर्यजनक परामर्शदाता शाश्वत पिता और शांतिर राजा ईश्वर प्रेम ईश्वर शांति ईश्वर एकता तेणु आम मध्य जिते आम एकता रही पार्छु परस्पर मध्य भल बुझावना है भूल भाल अच्छी किंतु क्षमा दे आम एकतार रहू एक मन हो जमी आमर प्रथम ख्रीष्ट मंडली
ସେମାନେ ଏକ ମନ ହୋଇ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପିତା ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରଖିଯାଉଅଛି, ମୋର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୁଏ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ତା ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ରହନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଦିନୁ ଦିନୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ସେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନତା ହେବା।